Pero dito banda? Yes, sir. Hanggang dito. Ah, dito. Pero ako, 4 months ago na rin naman. Ah, okay lang. Tatagilid kita. Yo! Mm. 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 Okay. Mm. Mm. Isa pa. Okay, relax. Yun! Mm. Try mo ganun yung... Ayan, sige. Sagad mo hanggang dulo. Yun. Parang May tumunog pa. Parang masobrahan yata yung adjust, eh, no? Parang lumampas na gano'n. Yun! Masakit ba? Hindi naman. Yun! Oh. May hanggang dito. Oh, sige, sit up ka rin lang. Baka hindi ka rin daw maka-sit up. Eh. Wait lang. Hintahin ko magbuka. Sige, kapit mo na. Ayan, ayan. Wala pa, nag-sit up ako. Ah, okay. Isa pa. Panis. Wala. Okay. Okay na. Yung masakit na likod. Wala na. Wala na. Wala na. Wala pa. Wala pa. Baka bumalik eh. Okay, Wala na. sige. Thank you. Thank you, sir. Thank you po. Okay.